पिटा पिटा पिटा. Yes. Yes, sir. त्याच्या विनंती करता कार्यकर सराक पयलीं शिरपा पडलो तसोच आमकां ही प्रदीप आनी शिरपा पडलो. श्रीराम. There is excitement everywhere, all around. दिसता तुका जॉगर्स पार्क 17 उद्घाटन आसा 17 तारखेर. मान्य मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत येतले 5 सदानंद तानावडे आमचे राज्यसभा MP तेही येतले, प्लस दोन्ही आमदार आमचे बाब दाजी सालकर आणि बाब संकल्प आमोणकर तेही येतले आणि सगळे दुसरेही मान्यवर आसतले. आणि हे आमचे जे जॉगर्स पार्क हांगा जाला, इट इज अ आयकॉनीक पार्क. हांवें सांगला तशें इट इज अ पार्क लायक नेवर बिफोर. इट्स द बेस्ट पार्क इन गोवा. हे जेन्ना जाला, it is but necessary that infrastructure connected with that also जावपा जाय. म्हणजे हो infrastructure 400 kVA transformer costing more than 32 lakhs. I am also grateful to Sudhin Davlikar, who is the power minister, and chief minister Dr. Pramod Sawant. Whatever I have asked because of the park, they have not said no. आणि ताबडतोब जाता. आमचो न्यू रोडूय टारिंग जावपाचो हॉट मिक्स आतांच चालू जाला सगळे कडेन टू द वाव प्लांट. Wow plant also is a wonder. So in that respect, you are seeing that continuously development daboling वाठारान जायत आसा. आनी हे कित्याक जाता तूं पळयला, एक ल्हान दोगू फंक्शन आसून थिंगा उपस्थिती पळय, सगळे आमचे सरपंच म्हण नाका, डेप्युटी सरपंच म्हण नाका, पंच म्हण नाका, माझे कार्यकर्ते म्हण नाका, मंडल प्रेसिडेंट म्हण नाका, सगळे उपस्थिती आसता. वी वर्क एज वन टीम and that is my strength. Not alone. I don't do anything alone. I get support from everyone. For example, I came for review in Joggers Park. I left it to my office people. I left it to my karyakartas or my core committee. Tumi mashe podeya maka ospa jay mun. So I was seeing something else here. I making preparation for 17. They had the meeting. बाकीचे कितें काम आहा तें ताका लागून आमचे वेल नीट युनिट जाल्ले आसा. आनी म्हाका दिसना अशें स्मूथ फंक्शनींग म्हणजे हुंय जाता तें दिसना. And we want to keep it that way, and all of us are working towards that. It is not one person's credit, it is everybody's credit. That's why we have reached this stage. Sir, talking about infrastructure, you were recently with Union Minister Nitin Gadkari. What is proposed from Verna to Varnapuri Junction, sir? Anything on that? Yes, for your information, that was already proposed long back. Most of the things which you see, they are coming up now, were proposed during much earlier by me. Successive government, only when Kamal Nath was the National Highway Minister, he had okayed it. Then one Mr. Joshi came, त्याने कॅन्सल केले. परत परिकर येयला त्यांना रिवाईव्ह केले आणि परत हांवें आनी जोरान रिवाईव्ह केला. आणि आज बाब नितीन गडकरी जेन्ना येता गोंयान, म्हाका दिसता ते फकत ते हे काम इनॉग्रेट करपाक येना. ते फाउंडेशन स्टोन, एज यू नो, फॉर दोज 2 आयकॉनिक टावर्स, which is going to be the biggest thing like Eiffel Tower. Means altogether different things are going to happen in Goa. End of 5 years, you will see, wow, is this Goa? अशें जातलें. हे दृश्टीन सरकार काम करता. सर, तुम्ही गडकरी जेन्ना मेळ्ळे तेन्ना बस स्टँडाचे थोडक्यात उलयले. बस स्टँडाचें हांव डेफिनेटली उलयलां आनी तांकां हांवें रिक्वेस्ट केला की येता तेन्ना सगळे ऑफिशियल्सूय येयल्यार बरें जातलें. आमी एकदांच ते सॉर्ट आउट करया बस स्पोर्टाचें. तेणेंय सांगलां येस, म्हाकाय जाता तितलें बेगीन करपा जाय. कितें तरी आमी एक टेक्निकल डिफिकल्टी येयला म्हणून सांगला, बट वी वील सी
सम वे आउट अँड वील सी दॅट इट इज डन अशें ताणें म्हाका आश्वासन व्हेरी क्लियरली दिलां आपूण करतलोच म्हूण आनी एकदां तो सांगल्यार करता म्हणल्यार तो 100% करता. सो म्हाका खात्री आसा बसपोटूय आमचो जातलो आनी हांवें ताका सांगलां म्हाका प्रायोरिटीचे तोडी एक वास्को दी, एक पणजे दी, एक मारगांव दी आनी एक म्हापसा दी आनी 2 मागीर हांव सांगता हे 4 पयले मुखेल आहा ते इमिडिएटली म्हाका दी म्हूण. सो ही एग्रीड विथ दॅट. So looking at the infrastructure, काल रातचो एक काँग्रेसाचो लीडर already joined the BJP. Any more in the pipe? Many people are in touch with me, you're right. there is a B line. But as I said, म्हाका सगळ्यांकूच घेवन हिंगा म्हणजे कन्फ्युजन केल्लें नाका, आमचे भितर कन्फ्यूज केल्लें. एक आमी घेयला, आमी हॅपी आहा आनी हेरां सारकें स्क्रुटिनी करून सगळ्यांची परवानगी घेवनूच हांव तें डिसिजन घेतलो, एकटो घेवपा ना. But there is a B line already. Of course, there is a B line. Everybody wants to join. They have realized, especially after those 3 state election, Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, तांकां दिसता काँग्रेसी फ्युचर नाच म्हूण आनी ताका लागून मागीर हिंगा दुसरेच भाशेन मागीर उलोवपाक लागता, करता. तुका हांवें सांगलां न्हू केव्हा केव्हा करता ते. I want to thank the electricity department officials from Pradeep Naik to Vikram Karekar to Vishal Pawar to all his junior engineers and all the linemen bakiche ahate. It is they who have made things happen so fast. आमचो पोल सुद्धा काय एक अजाप दिसता फास्ट शिफ्ट केला आणि तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा की इतले फास्ट तेणी काम आमकां करून दिलें. Thank you, sir. Thank you.